हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने बे सिटी एग्जाम रे फिजिकल साइंस रो आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहा कि आपण मानको पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण जदि सिटी एग्जाम पई सेसली प्रिपेयर होजंती ताहाले भिडियो को प्रथम रो शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना एई टाइप रो क्वेश्चन ही आपनकर एग्जाम रे आसीबो। आपण जदि प्रतिदिन एई भली वीडियो देखिबा को चाहुचंती ताहाले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जहा फल नेक्स्ट वीडियो जते बेले भी अपलोड हेबो आपण जानि परिबे आपन एग्जाम पई प्रिपरेशन मध्य हेई परिबे। तबे चलंतु आज रो क्वेश्चन आंसर कोन रहिछि डिटेल्स डिस्कशन करिबा। तो फ्रेंड्स पूर्व वीडियो रे आमे माने 1 रु 25 नंबर पर्यंत डिस्कशन करिथिलु और 26 नंबर मु आपन को पचारिथिली कि यार आंसर कोन हबो आपन माने बहुत भलो भाबरे आंसर यार देइथिले। तो आमे 26 नंबर पाखरु स्टार्ट करिबा बाकी आ समस्त क्वेश्चन एठारे कंप्लीट करिबा। तबे आज रो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जहा कि रहिछि कोन देखंतु केउ क्षेत्र रे गैस को तरल अवस्था को परिवर्तन करा जाई पारे उच्च चाप व उच्च तापमात्रा रे उच्च चाप व निम्न तापमात्रा रे निम्न चाप व उच्च तापमात्रा रे निम्न चाप व निम्न तापमात्रा रे। तो यार राइट आंसर हेउची ऑप्शन बी उच्च चाप व निम्न तापमात्रा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिछि प्रवाहमान गुण वस्तुर केउ अवस्था रे आदु देखिबा को मिले नाही कठिन तरल गैसीय गैसीय व कठिन। तो राइट आंसर होची ऑप्शन ए कठिन। जलर स्फुटनांक केते डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस 273 डिग्री सेल्सियस। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्फुटनांक कौन हिमांक कौन गलनांक कौन ए सबू मु आपको पूर्व क्लास रे डिस्कशन करैथिले और जणैथिले आपनको। तो आपण यदि से पूर्व क्लास को देखि नाहंती ताले वीडियो रो डिस्क्रिप्शन ले मु तार लिंक देई देछि आपण माने वीडियो देखि सारे परे ताको मध्ये निश्चित भाबरे देखि दियंतु कारण सेठारे बहुत गुडे आमे सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करथिलु जहा कि आपण मानको पई बहुत इंपोर्टेंट और एग्जाम रे आसिला भलिया ही क्वेश्चन आमे सेतरे डिस्कशन करिचु। तबे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन हमर एठारे कोन रहिछि जलर तरलीकरण गुप्त ताप केते 80 कैलोरी पर ग्राम 540 कैलोरी पर ग्राम 100 कैलोरी पर ग्राम 0 कैलोरी पर ग्राम। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी 540 कैलोरी पर ग्राम। बरफ तरलिले तार आयतन रे की परिवर्तन घटे वृद्धि पाई ह्रास पाई समान रहे प्रथमे ह्रास पाई तापरे वृद्धि पाए। तो ये क्वेश्चन आंसर आप मैंने जानी यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी ह्रास पाए। पदार्थर केउ अवस्था रे मुक्त पृष्ठ न थाए कठिन तरल गैसीय तरल और गैसीय। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी गैसीय। निम्नलिखित केउ पदार्थटी कठिन नुह निम्नलिखित केउ पदार्थटी कठिन नुहे स्पंज काच रबर बैंड लोहुणी। राइट आंसर होची ऑप्शन डी लोहुणी। 90 डिग्री सेल्सियस रे जलर भौतिक अवस्था कौन बाष्प गैस तरल अर्ध तरल। तार राइट आंसर होची ऑप्शन सी तरल। पदार्थ निम्नलिखित केउ गुण बहन करे वस्तुत थाई स्थान अधिकार करे उपरोक्त उभय कौन सिटी नुहे। तो राइट आंसर होची ऑप्शन सी उपरोक्त उभय पदार्थ वस्तुत थाए एवं स्थान मध्य अधिकार करे। पदार्थर अवस्थार परिवर्तन समय रे केउ भौतिक राशि अपरिवर्तित रहे तापमात्रा वस्तुत्व उभय ए व बी ए बा बी कौन सिटी नुहे। राइट आंसर होची ऑप्शन सी उभय ए व बी। काहार संपीड़न क्षमता अछि काहार संपीड़न क्षमता अछि सीएनजी उद्यान रोषेई घर गैस उपरोक्त समस्त। राइट आंसर होची ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। पित्तल रे उपादान गुड़िकर परिमाण केते जिंक 40% कॉपर 60% जिंक 70% और कॉपर 30% जिंक 30% और कॉपर 70% जिंक 50% और कॉपर 50%। तार राइट आंसर होची ऑप्शन सी जिंक 30% और कॉपर 70%। केउटी गैसीय अवस्था रे देखिबा को मिले नाही अधिक सांद्रता थाए अधिक आयतन थाए प्रवाहमान संपीड़न होइथांती।
ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିର ଆନ୍ସର ଜଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ, ଫ୍ରି PDF, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲିମିଟେଡ୍ ସିଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଜଏନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? କେଉଁଟି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ? ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଥାଏ, ଅଧିକ ଆୟତନ ଥାଏ, ପ୍ରବାହମାନ, ସମ୍ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଥାଏ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥକୁ ଗଦା କରି ରଖାଯାଇପାରେ ନାହିଁ? କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ ଓ ତରଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଗ୍ୟାସୀୟ ଓ ତରଳ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାପରେ ପଦାର୍ଥର ତାପମାତ୍ରା କମେଇଲେ ପଦାର୍ଥ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ? କଠିନରୁ ତରଳ, ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ, କଠିନରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ, ଗ୍ୟାସୀୟରୁ ତରଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଗ୍ୟାସୀୟରୁ ତରଳ। ପଦାର୍ଥର କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଦାର୍ଥର କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗଳନ, ସ୍ଫୁଟନ, ହିମକରଣ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଗଳନ। ତରଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ସହ ବିଶରଣର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସାନ୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ିଲେ ବିଶରଣ କମେ, ସାନ୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ିଲେ ବିଶରଣ ବଢ଼େ, ସାନ୍ଦ୍ରତା ସହ ବିଶରଣର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଯାହାକି ସାନ୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ିଲେ ବିଶରଣ କମେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ଅଣୁ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ସର୍ବନିମ୍ନ? ପଥର, ପାଣି, ଧୂଆଁ, ତେଲ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଧୂଆଁ। ପିତ୍ତଳ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବଣର ଉଦାହରଣ? କଠିନ ଦ୍ରବଣ, ତରଳ ଦ୍ରବଣ, ଗ୍ୟାସୀୟ ଦ୍ରବଣ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, କଠିନ ଦ୍ରବଣ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ତାପ ପାଇ ସିଧାସଳଖ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି? ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ତାପ ପାଇ ସିଧାସଳଖ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି? ଗନ୍ଧକର୍ପୂର, ନାପାଥାଲିନ୍, ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ? ଘିଅ, ରକ୍ତ, ଜଳ, କ୍ଷୀର। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଜଳ। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଅନ୍ତ ଆଣବିକ ବଳ ଅଧିକ ହେଲେ ଗଳନାଙ୍କ ଅଧିକ ହୁଏ, ଅନ୍ତ ଆଣବିକ ବଳ ଅଧିକ ହେଲେ ଗଳନାଙ୍କ କମ୍ ହୁଏ, ଅନ୍ତ ଆଣବିକ ବଳ ଅଧିକ ହେଲେ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କମ୍ ହୁଏ, କୌଣସିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଅନ୍ତ ଆଣବିକ ବଳ ଅଧିକ ହେଲେ ଗଳନାଙ୍କ ଅଧିକ ହୁଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଣୁ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସର୍ବନିମ୍ନ? ଜଳ, ଆଲକୋହଲ, ଲୁହା, ଯବକ୍ଷାରଜାନ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଯବକ୍ଷାରଜାନ। ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତପ୍ତ ପିଣ୍ଡରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି? କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, ପ୍ଲାଜମା। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ପ୍ଲାଜମା। ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣୁ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ସର୍ବାଧିକ? କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, ପ୍ଲାଜମା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଗ୍ୟାସୀୟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଓ ଆୟତନ ଥାଏ? ତୈଳ, ଧୂଆଁ, ଇଟା, ପାରଦ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି, ଇଟା। ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅଲଗା? ଧୂଆଁ, ଅମ୍ଳଜାନ, ବାୟୁ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ମାତ୍ର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥାଏ? କ୍ଷୀର, ବହି, ଧୂଆଁ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, କ୍ଷୀର। ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳକୁ ଶୀତଳ କରି ବରଫରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ ତାହା ତାର ଗଳନାଙ୍କ, ହିମାଙ୍କ, ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି, ହିମାଙ୍କ।
तो फ्रेंड्स से समस्त क्वेश्चन आपण बहुत इंपोर्टेंट आपण मैंने भल भाव या बुझंतु कहीं समस्त क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन आपंकर एग्जाम रे प्रायत टाइम आसे तो ठार मुझे आपको पूर्व क्लास बुझे कि गणनांक हिमांक स्फुटनांक क्या कहुए तो ठार आपको कहीदे देखो गणनांक होउची जो निर्दिष्ट तापमात्रा रे एक कठिन पदार्थ वायुमंडलीय चापरे तरल रे परिणत हुए ताहाकू सही पदार्थर गणनांक कहुए। ठीक अच्छे हिमांक क्या कहुए हिमांक होउची जो निर्दिष्ट तापमात्रा रे जल को शीतल करी बरफ रे परिणत करा जाए ताहाकू जल रे हिमांक कहुए। स्फुटनांक क्या कहुए स्फुटनांक होउची जो तापमात्रा रे तरल गैस रे परिणत हुए ताहाकू सही तरलर स्फुटनांक कहुए। ठीक अच्छे तो आपने भल भाव मन रखु क्वेश्चन गुड़ी को आपने बारंबार प्रैक्टिस करूँ जहाँफल आपंकर अति सहजरे मन रही। तो फ्रेंड्स ये थी आज क्लास टी केमी लगे मुझे किसी डाउट थाई कमेंट बॉक्स निश्चित भाव में जनातु भल लगी लाइक करूँ और आपंकर सांगसाथी जदि सीटी प्रिपेयर होती सेयार करूँ जहाँफल से निजक एग्जाम प्रिपेरेसन करेंगे। आपण जब आम चैनल नुआ अच्छा आम चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर रखुँ जहाँफल आम मैंने प्रतिदिन ये चैनल मध्यम सिटी रिलेटेड बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कसन करें जानीपर आपको एग्जाम प्रिपेरेसन हो पारे। तो आज ये थैंक यू।